Next, mga mama. Isa kang princess. This one, another rare, mga mommy. Smocking tayo, blue and green combination, mga mommy. Sleeves is puff with garter. Smocking double lining, mga madam. Okay, medium to large. Kahit semi-XL kasha to. Code is rare. Code is rare. 150 pesos, double lining. Sobrang ganda. 28 to 32. Kahit 33 kasha. Ma'am Amalia, yours na po. May pink tsaka purple ako doon, mga madam. Next, mga mami, isa pa. My God, ang ganda ng kulay nito. This one is super nice. It's very light green and brown, mga madam. Taupe siya, actually. Sobrang ganda. Okay, may shearing sa gilid, mga mami. The combination is perfect. Ang ganda niya. Garter ang waist sa likod, double lining. Ganda ng kulay. Okay, medium size to, pero kung small kayo, pwede. Small to med. Good? Bongga. Good, bongga. 150 pesos. Small to med, pwede. Ganda ng kulay niya. Green and parang taupe. Ma'am Rosemary, visible po. Ma'am Claire, Beltran, yours na po. Mga mama, mag-summer muna kasi. Okay, it's summertime. This one is spaghetti, mga mami. Mahaba to, ha? Mahaba. It's in color blue. Straps is adjustable. May layer siya, mga mami. Perfect for the weather. Perfect sa weather. Sobrang init. Size large 32, mga mami. Good summer. Size large 32, summer, 150 pesos. May layer siya, mga mami, ha? Lusot lang yan, pero maganda yan. Summer, Ma'am Claire, yours na. Next, mga mami. Prinsesa ka muna ulit. Pero isa kang dakilang violet. This one is purple and white combination. With a touch of brown, mga mami. Super pop sleeves with garters. Making sa gitna, mga mami. Ganda ng tela. Okay, for the cotton. Walang bewang, ay, walang bulsa, pero double lining. Double lining. Medium, mga mami. To XL 34, pwede. Medium 28 to XL 34, pwede, mga mama. Okay, good, pwede. Good is pwede. 150 pesos. Ganda. Purple siya, ha? Ma'am Rachel, yours na po. Next, mga mami. This one is a Sunday dress. Pwede rin tong events dress. Bisita ka lang, ate. It's purple and yellow. Very Zara levels. Gusto lang. Smocking sa likod, mga mami. Straps is adjustable. May detail siya sa gilid, mga madam. Nakaganon siya. Sa gilid. Gets mo? Gets mo? 28 to 30. 28 to 30. Code purple. Light purple lang. Pastel purple. Purple and yellow tone. Ma'am Frances visible. Code is purple. 28 to 30. At nalagad ko. Purple. Ma'am Adet Hatico, yours na po. Next, mga mama. Oh, rare. Another rare, mga mami. Just colored ka, ate. Sobrang ganda. It's cream and purple and green again. Very girl na girl ka. Sleeves is puff with garter.
Garter siya sa likod, mga madam. As you can see. Double lining po. Pati pala sa harap, isa siyang garter. Okay, small med lang. Code. Maganda, ate ko. 150 pesos. Code is maganda. Small med pwede. Ma'am Ilve. Yours. Next, isa pa, mga madam. Ito, mas mahaba to sa akin, mga mami. Tsaka mas bigger to. It's still rare, mga mami. Very pastel pink. Smacking malala, mga madam. Sleeves. Garter yung top detail, mga mami. Double lining, wag kayong mag-alala. Walang bulsa. Okay, size large to, mga mami ko. Size large. Good. Mahaba. Good, mahaba. 150 pesos size large. Mga mami, pastel purple and green to, ha. Size large, 30-32, mahaba, 150 pesos. Mahaba, Ma'am Mikey, yours na po. Sa pa, mga mama, di tayo titigil. This one is pink na. Color pink. Smack pa rin, mga mami. Sleeves is puff. Double lining. Ito pwede sa small. Small, medium, semi-large. Good. Babae. Good. Babae. 150 pesos. Small, medium, semi-large. Babae ka. Muna, ate ko. Ma'am Ashley. Yours na po. Next, mga madam. This one is peach. Oh, mga pang-wedding. Bisita lang kayo. Printed to, mga madam. Gusot lang yan. Sleeves is puff. Borderized. May shearing sa side. May bewang, mga madam. May bewang ka. Size large po. Size large, 30-32. Code peach. 30-32 large, peach, 150 pesos. Mga mami, printed siya, ha. Gusot lang siya talaga. $30-32 peach, 150 million. Mga mami, hindi na kasi ito pinlansya, nagmamadali gawin. Peach, Ma'am Evelyn Lim, yours na. Next, mga mama. Okay. Ang ganda nung harap nito. This one is adjustable, mga miha. Sleeves is puff. Garter top details, mga mami. Smacking po sa likod. Eto siya. Gusot lang yan, mga ate. Okay. Small, medium, hanggang large. Pwede. Mga mami, itong front details niya, this one you can adjust. Okay? Kung malaki yan, ang dibdib, ayan, you can adjust. I-adjust mo na lang, bahala ka sa life mo, girl. Small to large. Good. Dibdib. 150 pesos. Ganda na to. Adjust nyo yun sa may dibdib na part, ha. Kung maliit, malaki.